हेलो भाई जय जगन्नाथ। आज बिलक आम बाहरीचु। आज बिलक जा आज चाष कम आज टे पाख काटापी पड़ो गोटे आज आम बिलक जाऊँ तो मैंने देखिए बिलक जा कौन करुच्ची तुमको देखेबी मोर ब्लॉग बनईबी। आम बिलक जाऊँ रास्तार चलीचु दा बाड़ी नहीं जाऊँ देखो दा बाड़ी जो पाख काटा जीव बिल रास्तार आम चलीचु बेसी दूर नुहे घर पाखर बिल आम ये पाखरे एनएच भी आम पाखरे तो आम जा बिल को रास्त चलीचु आ कि समय पर आम बिल पहुँचीजु। आज रास्त बहुत सांग देखा आज रास्त कहीं ना तो सब फांका फांका आज सब बिल को बोधे जाइए कि अलग कम जाइए तो आज रास्त कहीं देखा ना। एबे बिल पाखापाखि पहुँची गलु ट्रैक्टर शब्द शुविला ना जो नंगल हो ट्रैक्टर शब्द शुभुची एबे आपण मानक भी शुभुथबो। देखुं रास्त चली कि बाट पर आम पहुँची जा बिल पाखापाखि आम पहुँची गलु। देखु आम बिल पाख पहुँची गलु एबे आम बिल पाखे यहाँ बिल आसी पहुँचल एनएच दुची जो बिल्डिंग पाखे एनएच दुची बिल को आम चलू हिड़ा रास्ता पहुँची गलु देख नंगल हो ट्रैक्टर नंगल हो तो आम बिल ए धरी आम बिल अनको जस्ट पहुँचलु आम तो आम बिल पहुँची ना समय भितर पहुँची आम बिल तो आम नंगल हो ट्रैक्टर पाखे नंगल हो सब बुड़ी ठिया नंगल भले कि करवा नंगल नंगल चलते सरीगला नंगल आधा बिल बुलियो अबे आम बिल को आम जीवु आम बिल पाखापाखि पहुँची गलु। एबे आम बिल पाख पहुँची गलु आ गोटे बिल पर आम बिल खरा भी टिके होची पानी बोतल भी लेके आसमी बापा को कही पानी बोतल नहीं आसापी कौन करेंगे से पछर आसवे कोदाल नहीं कि आसवा कथा पानी नहीं कि आसवे ना ना देखा बिल रुआ सरीगला देखु मैंने बहुत फास्ट अच्छा बिल रही तो आम बिल पहुँची गलु आम यहाँ हूँ आम बिल आम बिल यहाँ जो नंबर होम बिल
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ କାମ ଏବେ। ତ କିଛିଟା ପାଖ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୋର କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ତ ଧରିବେ ଜଣେ ମୁଁ କାଟିବି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଟି ସାରିଲେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ରଖୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି ମୋର କେମିତି କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ। ये देखंतु पाख काटा एबे ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଖ କାଟା ଯାଇଛି। ଏମିତି ପାଖ ସବୁ କାଟାଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି କୋଦାଳରେ ସବୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଲାଜକୁଳି କଣ୍ଟା ଗଛ କେମିତି ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପାଖ କାଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଖ କାଟିଛି, ଏମିତି ସବୁ ପାଖ କାଟା ଯାଇଛି। ତ ପୁଣି କୋଦାଳରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୋଦାଳରେ କାଟିକି ସେ ଘାସ ସବୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଡ଼ ପାଖକୁ। ପୁଣି ସେ ନାଜକୁଳି କଣ୍ଟା ଅଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଜକୁଳି କଣ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଇଛି ନାଜକୁଳି କଣ୍ଟା। ତ ନାଜକୁଳି କଣ୍ଟା ବି ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ପାଖ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଖ କାଟିବା ବେଳେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କାଟାଯାଉଛି। ପୁଣି କୋଦାଳରେ କେମିତି କାଟାଯିବ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କେମିତି କାଟୁଛି ଦା ବାଡ଼ିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କହିପାରିଥାନ୍ତେ କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ଯେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ବେକାରରେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ। ତ ମୋର କେହି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କାମ କରୁଛି, କ'ଣ କେମିତି ଇଏ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି ହିଡ଼ ସବୁ ପାଖ ସବୁ କାଟୁଛି। ତ ପୁଣି ବାପା ଆସିଲେ, ବାପା କୋଦାଳରେ ସଫା ଉଠେଇବେ, ବାପାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଟିକେ କିଛି ସମୟ। ବାପା ବି କେମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବିଲକୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଏମିତି ପାଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟିକେ କିଛି ସମୟ। ପୁଣି ବିଲକୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆବେଳେ ରୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ଆସିବେ ସେ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବି। ମୁଁ ତ ସେତେ ଆସୁନାହିଁ ବିଲକୁ, ତଥାପି ବାପା ଆସନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରୁଥିବେ ଆମେ ବି ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହିଡ଼ ସବୁ ମାନେ ପାଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ବାପା ବି କିଛି ସମୟ ହେଲ୍ପ ପାଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାପା ଆସିବେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଳ ଭାଳ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ପାଣି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବାପା, ଶୋଷ ନାହିଁ ବହୁତ ଜୋର କଲାନି। ଏବେ ପଳାଇବା। ତ ବାପା ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ କହି ପଳାଇବା। ଟାଇମ୍ 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାନି, ତ ଏବେ ଯିବା। ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପଳେଇନି, ପାଣି ଆଣିଲନି, ଗୋଟେ ବୋତଲ ଆଣିପାରିଲନି। ପାଣି ପିଇବ, ଶୋଷ କରୁନି ତୁମକୁ? ଶୋଷ ବଡ଼ ଜୋର ଲାଗିଲାନି ନାହିଁ। ପଳେଇବ ଆଠି ଘରକୁ, ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ସେଇ କଣାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସ, ବେଶୀ ନା। ତ ଏତିକି ପାଖ କାଟା ହେଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଖ କାଟା ହେଇଛି।
एमती कटा देखो मु डाबाड़ी मारिदेली बापा कोदाल सब केमती सब काटी देखो पूरा सामान कर काटी तो आउ कि समय पर बापा को कही पड़ जावाई भी मैंने पा आनी ना शेष गलानी देखो केमती काटाई एमती सब काटा हे तो बहुत परिश्रम तो एबे घर को जीवा रास्ता चलीचु शोष जहाँकि मत एत जोर लगलानी रही पारे से पलि आसिली आगे तो से बापा को कहनी तुम्हें पलि आसो से काटिदे पा आनी ना तो ये आम घर को जीवा शोष लगलानी बहुत जोर रे आपको मोर वीडियो जदि भल लगी माटी माँ को जदि आप भल पाते कि आपण जमी काम को आपने भल पाते चाष काम को आप लाइक और सब्सक्राइबर शेयर करेंगे आउ कमेंट भी करेंगे केमती कौन है भल कर खराब कर वीडियो सेटा तो कही पारे आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे आउ जदि चाष काम को आपण मैंने भल पाते ओडियावासी मैंने ताने मोर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करेंगे तो एबे आम घर को जीवा रास्ता चली तो एबे देखंतु हमर रास्ता पाख तो ये नहीं ये पाखे मोर घर ठू 1/2 किलोमीटर दूर रे नहीं तो ये नहीं पाखे आम जमी चाष करने नहीं पाखे सुविधा तो किसी असुविधा नहीं जीवा आसा भी सुविधा जहाँकि एत झाड़ पड़ी मो आखि पाखि कोड़ुची झाड़ मैंने भिजी जा तो भाग्य भला आज खरा भी ही नहीं आज टे खरा कम हो हल्का खरा है हल्का छाई है तो से भी टे भल लगुच नहीं ना तो नहेले तो अवस्था खराब हो जाए आज ठीक अच्छे रखुची जय जगन्नाथ घर को जीवु लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जय जगन्नाथ जय श्री राम।